আরে এত সময় হয়ে গেলানি আরে পরা মোর স্ত্রী পনিপরিবা ବି পঠাইଥିଲା ଶଳା ମୂର୍ଖ ଏତେ ବେଳଠୁ ଆସି ନାହିଁ ସେ ଶଳା ଜାଣିଛି କି ନାହିଁ ଏତେ ବେଳଠୁ ଆସି ନାହିଁ ସେ ଶଳା ମୂର୍ଖ ଶଳା ଆସ ଶଳା ଦେଖି ନେବି जाबे तो रहो ना तुम्हारे घरे मुके आमर तोर का जागी रसी मको बने गेम रसी लाग गला बे दे सामान अतकी दरी कराई दे जा है हां मुझे भी मूड वाला कुछ नहीं जाई सी ते बोले भी त नमस्कार नमस्कार अरे मूर्ख एते बेलटू कुआड़ जाइथिलु पनिपरिबा आनलु तो हां आनली आइए आनली अरे रेट केते केते अछि केमती आनलु कोन करलु सेटा देख मते कत आनली तुला आ गया जनकरानी बसपिता दकनी कंत लागि गला अतकी दूर ले इंड बाटा मोर का चाय के के ना होए अरे दका दी राय अरे जल्दी जल्दी को कोन आनलु जीवार अछि तो काम गुड अछि हां संग भी है जल्दी जल्दी कौन तिरले संग भी है हां मांगा लगले संग भी दादा इटा काय एटा बायगन इटा बांगा बायगन नहीं बांगा काय बांगा आंदी कोड़े टंगा हैं बांगा बाला के देली कोड़े टंगा बांगा के देली कोड़े टंगा कोइलो मूर्ख मूड खराब अनेक रा मुई संग भी ता बांगा सोरला मांगा सोरला एबे बेजरा लगले संग भी আছে बेजरा गोट केजी 40 टका बेजरा आनली 10 टका केजी ना आनी बोल তুই তো বড় রলিস নি নাই কেজি না আনি বিশ বলি कर 10 टका आनली काटा बेजरा आनली 10 टका बेजरा के देली 10 टका बेजरा बाला के आर देली 10 टका माने के 40 टका আর संग भी ताई अरे बेसी बिजार करू तू कोन कहू छु अलगा क डिस्टर्ब करू नै को र आलिया सांगी त आइया नापो रास्ता नापो एते गंदरी बोलु तमर देसिया बच्चा ने मात्र उली गंदरी नो एडा ब्याज ओय उली एटा उली बुआ बा ना ब्याज कहबा दे उली आली गोट केजी 30 टका उली के देली 30 टका और उली बाड़ा के आर देली 30 टका मांडे संग संग 60 टका होई गला ओई चीटा दकनी कतक बढ़िया लागे तेरला उली गेन बाका जे ओय माने ना दई बोल तेरला लगैबी बोलली दकनी पते हला को मैं जानता रहली दकनी आगे तो लगी संगवा बढ़िया माने मन दकनी एटा कद मैं यार यार दिता इटा तोरी यार आनली कय तोरी कहबार নাই সেটা কো জনি कहबार नहीं आई एटा तोरी নাই এটা জনি तोरी এটা জনি कहबार কইলি বড় তো तोरी কইবা तोरी নাই বাবু জনি সেটা तोरी কে তো বিজার লাগলা রে বাবু তুই সেটা बैठ ঠিক আছে বিজার করলু নাই এটা तोरी हां तोरी हां তোর কথা আমি আনলি তরি हां এটা এলা तोरी हां तोरी आनली 30 टका तोरी আনলো 30 টাকা तोरी के देली 20 टका तोरी के देली कमाई देली हां एदिके ने साहेबा बोलते तोरी के देली 20 टका तोरी वाला के देली 30 टका हैं এটা अरे और ये बे रेडी जिनिस बात लाया दे काय इटा एला मुनगा तमरा काय बोलु अजी के मुनगा के कहबे मुनगा हमरा कोन मुनगा का बोलै बितरे गट्टी रसी अनुमान लेगड़ी बोला दसी दे जल्दी जल्दी कर अनुमान लेगड़ी ए इटा एला मुनगा हां ये मुनगा नहीं हमें 30 टका आनली हां मुनगा 30 टका आनली मुनगा के देली 30 टका मुनगा वाला के देली 30 टका गुट की हमने 60 टका वाला की नहीं पूरे वाला की नहीं बोलिया पूछो मानबा पड़ो हां ये नमस्कार है एबे हो टड़गा लोग बात ला टड़गा बेंडी इटा काय बोलबे बेंडी टड़गा बेटी कहबे तुम्हारा का अपन बेंडी बोलबे हां ओ तुम्हारा का अपन बेंडी बोलबे इटा शुक्ला बेंडी आमन ना नहीं गोटला का इटकी ना काट बाप मन टड़ा नंडा ई होई गई ताके बेंडी अरे शुक्ला हाड़ा बोलबे ताके एटा बेंडी बोलबे ए बेंडी आनली 20 टका जल्दी कह सांगी दिए तरा
ভেন্ডি আনলি 20 টাকার, ভেন্ডিকে দিলি 20 টাকার, আর ভেন্ডির বালাকে দিলি আর 20 টাকার। এই মারে গোটকি আপনি 40 টাকা হইলা। এটা সরলা এবে এবে মুসা লেঙ্গড়ি আছে তা কোন মুসালাম জান করছু মুখ জলদি কর মুসা লেজ বলে কোন মুসা মুসা লেজ? লাগি রে মুসা লেজ এতে বলটু কউছু না তো দোকাই দেবে মুসা লেজ মুসা লেজ মুসা লেজ এটা আমার আগা ইটাতে লোবিয়া বলবো লবিয়া নয় না বেনেস কইবে লোবিয়া কই ভাই বেন্স লোবিয়া হউ তোর কথা বিশ্বাস হলো লবিয়া হেলা হ্যাঁ আপনি জানো লোবিয়া এটা এলা লোবিয়া হ্যাঁ বিনিস বিনিস এটা 20 বল না করব আমি এটা বিনিস আমার পটে বেন্স কইবে হেলা এটা এলা তিন আনা বল তিন আনা বুঝকে পারি আমার দেশীয় ভাষা এটা এটা আনলি 35 টাকা লোবিয়া দিলি 35 টাকা লোবিয়া পালাকার দিলি 35 টাকা আরে 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 10 টাকা বাঁচাই রলি হ্যাঁ ওইটাকে এটাকে সঙ্গে নিয়েছে বেরে 10 টাকা আরে দেবিস হ্যাঁ দেবি এটা ধর এটা আমি ধর দিবে হ্যাঁ আমি নি বাবু রে বুকা গোটেলা কানিছি ও ও এ বাবা রে এটা হলো মোবাইল বাইলে মুখ মারি পকাই তিরে বুয়া